سلام تعنا هبلنا فتوات بيتساب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نچانالنا حدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرون لايكن بمقبار بيتساب كتكونو بخبرنا عدم فلماك عند نتبتات زينا زعلت معالت سماعتات بمجلس هوحاتن وناتن كفتش كله انتا يمثل حدنتون افلالاين كنقربو لكم ينام نملش عفارن عطوات بلصقنان يشال زبله حدوش وتهدراو سرحيت كم زكايده TDF قليصوم أبلع العطو قجلة حوجانو استفصم متقعت درونن قبر ملس تولدتي دبوب ولون نابيم رحلهم كينيا حقوان إثيوبيا اختبا كلا قص أدمان سوماليا زهبتلو مغنيات انتايوم كنزرزرو ينام بمغنيات وقتاوي بوليتيكاوي قوسي سلطانون ملقاق زقدد زلوك قداماي مينسترن تسفات هاجرن زبلون كالئتن يوم مسانا صانحكم ملؤ تحستو مدبنا ختكتاتلو بخبرن دعدمنا حزي ناب زرزرو خنحلف مبل 38 عامت زغري معلت سماعتات تግራይ ኣብ ዝተخبرሉ እዋን ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘመሓላልፎ መልእኽትን ሕቶ መረጋጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነትን እቲ ዝዓበየን ቀንድን ዛዕባ ኮይኑ ቀሪብሎም ዶክተር ደብረጽዮን ሳላ ስዋዓት ህልዋት ከም ዝኾና ኩሉ ስዋዓት ድማ በኣና ህልዋት ክኾኑ ይግባእ ብምባል ቃልሲ ሰማዕታት ትግራይ ፍረ ረኺቡ ክቕጽል እንተኾይኑ ሕድሪ ሰማዕታት ምኽባርን ዘይተወድኡ ዕማማት ምዝዛምን ናይ ግድን ምዃኑ ኣስሚሮም ልዮም سوات كل شيء عمسانا يم سالا سواتنا هلواتون كوينا سالا سوات يم من الناس نخبرنا ننقصاقس استفلالي سرحتون نسرح زلنا سلا زخوناون سواتنا زحالفون تيون مسانا يم زلو هلوات كوينم زلوم بانا يم مسزي تأساسيرو نتقراي نمورار مسز هندد زلو صلاء زلو صقامات بديبلوماسيا وزتن مفتاح تصعري كم زقبر زي سلط انتخوينو قنا بقلص امكان قالسخان لو الاونتن قزاعتاو حدنتن تقراي نموحاس حلافنت مقبال تاريكاو قديتا مخوانو ارديوم يوم نورار زندر زلو صلاي بسلام بزتا خونتات كفتح زكالنا قالسن قبرلو زكالنا دبلوماسيا وسرحتون نسالتقلو انت زي كونون نهلو نايلنا نمنت نايلنا نقالسلو لعلو كله لا لونتنا لعلو كله مسل عرس وسننا نخبر نقالسلو زناي دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል حساب مستي محبر دق سواتن لعلوت حلفت منغستن زسمرولو قند حتو ግዛአታው ሓድነት ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ቦረርቲ ሓይልታት ተታሒዞም ዘሎ መሬታት ትግራይ ብቁልጥፍ ሓራ ወጽኦም ግዛአታው ሓድነት መሬት ትግራይ ክረጋገጽን ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ከርፋ ህይወት ዝርከብ ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክመለስን ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ዕማም ዝጥራሕዩ ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋዕትነት ግቡእ ምላሽ ክህብ ዝኽእል ተባሂሎም إذا كم زيلن كله حزب تግራይ ንልዕሊ 100 ዓመት መንግስትነቱን መንነታው ቀጻልነቱን ንምሕላው ዓበይቲ ወተሃደራዊ ዓወታትን ረዚን መስዋዕትነትን እኳ እንተኸፈለ ብሰንኪ መሪሕነት ህወሓት ዝፈጸሞ ፖለቲካዊ ስዕረትን ብሄራዊ ጥልመትን ግና ዕላማ ሰማዕታት ተኸሊፉ ንዝኸፍአ ናይ ጽንተት ሓደጋ ተቃሊዑ ይርከብ ክብል ውድብ ናጽነት ትግራይ ገሊጹ እቲ ውድብ ንህወሓት ማፍያ ስርዓት ክብል ብምኽሳስ ንስልጣኑ ክብል ንመንኣሰይ ትግራይ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት የሰልፍ ከም ዘሎ ይገልጽ ብተወሳኺ ደም ሰማዕታት ዝድበስን ቃልሶም ፍረ ዝረክብን እወነ ናጽነት ብዝብል ህዝበ ውሳነ ናጽን ሉዓላውነትን ሃገረ ትግራይ ክትምስረት ከላ ጥራሕ ምዃኑ ብምእማን ውድብ ናጽነት ነዚ ዕላማ እዚ ብትሪ ከም ዝቃለስ ቃል ኣትዩሎም ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ جغنا سراوي تግራይ بشنخ عفار زمص مጥቃዕቲ بممكات زيداغم سጉم توسيدو ግዛአታው ሓድነት ትግራይ ንምምላስ ዘሎ ጽናዓት ወነ መስኪርሎም بشنخ عفار تهنديدو بممጻ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ፈተነ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ናይ ጸላእ ሓይሊ بجغና سراوي تግራይ ዝተወሰደሉ ጥንኩርን መብረቃውን መልሲ ከቢድ ስዕረት ተጎልቢቡ ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ እዩ
ዝስዕቡ ድማ ኣብ መንጎ መራሕቲ ወራሪ ሓይሊ ሕድሕድ ምክሳስን ምጥርጣርን ሰፊኑ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዝረድእ እቲ ናይ መጥቃዕቲ ፈተነ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ክልል ዓፋር ዞባ 2 ወረዳ መጋሊ ኣብ ዝርከቡ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ዘነጻጸረ ክኸውን ከሎ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ግቡእ መኸተብ ምግባር ነቲ ወራሪ ሓይሊ ንድሕሪት መሊስዎሎም እዚ ስዕረት እዚ ኣብ ውሽጢ እቶም መጥቃዕቲ ዝወጠኑ ኣካላት ዓብይ ወጥሪ ዝፈጠረ ክኾን ከሎ እቲ ፈተነ ምፍሻሉ ስዒቡ ብልጽግናን መሻርክቶምን ንሕድሕዶም ይካሰሱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዋልታን መኸተን ምዃኑ ብተግባር ዘመስከረ ሓይሊ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናይ ምምላስ ታሪኻዊ ልእኽቶ ተሓንጊጡ ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተነ ብጅግንነትን እናተዋደቐን ዶባቱ እንዳሓለወን ይርከብ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ናይ ጸረ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ሰራዊት ትግራይ ንዝኾነ ይኹን ሉዓላውነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝትንክፍ ሓይሊ ብቑዕ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ድልውነት ዘመስከረን ተባሂሉ ብተወሳኺ እዚ ጎንፂ እዚ ዝተጓሃረሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ላዕለዋይ ጠርዚ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋንን ሰበስልጣን ፌደራል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓዱሽ ግጭት ክለዓል ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ኣብ ዝህብሉ ዘለው እዋን ምዃኑ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ንመሰልን ሓድነትን ህዝቡ ክብል ኣብ ግንባር ተሰሊፉ ዝኾነ ይኹን ፈተነታት ንምምካት ጽኑዕ መርገጽ ሒዙ ይርከብ ናብ ዝቕጽል ዜና እንትንሓልፍ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ቆቦ ብዝተፈነው ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ደቡብ ወሎ ዝኾኑ ዕጡቓት መጠነ ሰፊሕ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራ ከም ዝበጽሐ ጸብጸባት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም እዚ ስርሒት እዚ ነቶም ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሓይልታት ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ወጥሪ ፈጢሩሎም በቲ ዝተፈጸመ ተኸታታሊ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሓውጃኖ ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ልዕሊ 20 ኣባላት ተቐቲሎም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ናይቲ ጉጅለ ዕጡቓት ከቢድን ቀሊልን ኣካላዊ መቑሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ንምፍላጥ ተኻይሉ እዩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እኳ እንተተኻየደ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ኣዝዩ ልክዕ ብዝኾነ ናይ ዒላማ ኣገባብን ምፍጻሙ ዓብይ መዛረብ ዛዕባ ኮይኑሎም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ናይ ሓደ ከባቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዲዝኣክል ከቢድ ክሳራ ክበጽሖም ምኽኣሉ ምስጢራዊ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ኣሕሊፉ ዝሃበ ናይ ውሽጢ ኣካል ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ይግመት በዚ ምኽንያት እዚ ተወለድቲ እቲ ከባቢ እዚ ፍጻመ እዚ ብዘይ ውሽጣዊ ስሉኽ ሓበሬታ ክሳኻዕ ከም ዘይኽእል ብምእማን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ፋኖ ዕጡቕ ሓይሊ ዘለዎም ጥርጣሬ ከም ዘዕበዩ ተገሊጹ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት እቲ ዞባ ዘሎ ዘይምትእምማን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘዕርግዎ ይፍለጥ بمقصال ركب إثيوبيان سوماليان بسنكتي مثل سوماليلاند استجبر ناي مرداءتا سممع بخبير أبز حرف فلون أديس أبابا مسكولن غروباب تازلو أركب إن زحلب مخادو أب كبير زوباو دبلوماسيا وعصوا أب تركب الأوان بريزيدنت سومالي حسن شيخ محمد مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو أب ناروك ترخيبهم حصوص زتا كايدوم يوم زركب زي سوماليا مس بوزحات زوباو حيلتات مالت مس جبسي إيرتران كينيان زلوا دبلوماسياون وتادراون كيتان بمتنخر نيثيوبيا نمغلال أب تسعرل زل أوان استخايد خوينو اتزته بقدو أب وشتاو بوليتيكا وتر سوماليان أب العلتي أب سوماليا توافير زلو سلام زخبر حيلن صلالي زلو ناي بجت حصرت سقاءاتن زنس أرايو بيت صحفت بريزيدنت سوماليا بزوصو مجلس مسرت كلتيوم مرحتي أب كلتاو ركبات زوريا استمايايت وقاون كله أب قرن أفريقيا سلام مرقان لمعتن مسفان أب مونغو سوماليان كينيان زلو قصال متحببار أزيو أقداس مخانو أرقاقي صوميوم እዚ ፕሬዝዳንት ሩቶ ካብ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ምስተመልሱ ዝተኻየደ ዘተ ኬንያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ንምሓዝ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ዘርኢ ኮይኑ ማዕከናት ዜና ኬንያ ከም ዝሓበርዎ ድማ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪካ ነቲ ናይ ሶማልያ ድሕንነት ምስግጋር ዝድግፍ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልእኽቶ ዝቐርብ ናይ ገንዘብ ንዋትን ደገፍ ከይቋረፅ ንምግታዕ ኣብ ሶማልያ ናይ ሓቂ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመጽእ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ኣብ እዋን ምስጋር እቲ ልእኽቶ እናቐረበ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ ሕጂ እዋን ኣብ ሶማልያ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊትን ዘበርከታ ሃገራት ኣብቲ ልእኽቶ ይረአ ብዘሎ ናይ ባጀት ሕፅረት ዘለዎን ስጋኣት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ መጽኡ ኢሎም እዚ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ኣኼባ ዝተኻየደ ፕሬዝደንት ሩቶ ኣብ ኩነታት ፖለቲካ ሶማልያን መጻኢ ዕድል ፌደራላዊ ትካላትን ዘለዎ ስጋኣት ኣብ ዝገልጸሉ እዋን እዩ ፕሬዝደንት حسن شيخ محمد ውን ኣብታ ሃገር እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካውን ናይ ጸጥታን ስጋኣት ንምጽዋር ካብ ኬንያ ፖለቲካዊ ደገፍ ክረኽቡ ይጽዕሩ ምህላዎምን እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ምስ መራሕትን ሰበስልጣን ጸጥታን ኬንያ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ከም ዝተለዓሉን ተመልኪቱ እዮም
ብዛዕባቲ ኣብ ናሮክ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝርዝር ሓበሬታታት ክሳብ ሕጂ እኳ ብወግዒ ተዘይተገልጸ እትርክብ ግን ነቲ ሶማልያ ምስ ግብፅን ኤርትራን ዝመስረተቶ ኺዳን ብምስፋሕ ንኢትዮጵያ ካብ ኩለን ጎረባብታ ነጺልካ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዕጽዋ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ዞባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዘነጽር ምዃኑ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ናብ ናይ መወዳእታ ዜና እንትንሓልፍ ካብ ውድቡ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ዝበጽሖ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪቴን መራሒ ውድብ ሌበር ፓርቲ ዝኾነ ኪር ስታርመር ካብ መዝነቱ ክለቅቕ ዝወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ውድቡ ናብቲ ዝመጽእ ሓፈሻዊ መረጻ ንኽመርሕ ብቑዕ ሰብ ድዮ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ካብ ውሽጢ እቲ ውድብ ስለ ዝተለዓለ እዩ። ስታርመር ነቲ ካብ ውድቡ ዝቐረበሉ መልሲ ብጸጋ ከም ዝተቐበሎ ብምግላጽ ዝወሰዶ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ ነታ ዝፈትዋ ሃገሩ ቀዳምነት ኣብ መሃብ ዝተመስረተ ምዃኑ ነጺሩሎም። ብመሰረት እዚ ውሳነ እዚ ሓዱሽ መራሒ ንምትካእ ካብ 9 ሓምለ ጀሚሩ መስርሕ መረጻ ክካየድ እዩ። ክሳብ እቲ መስርሕ ቅድሚ መስከረም ተወዲኡ ሓዱሽ መራሒ ስልጣን ዝሕዝ ድማ ስታርመር ኣብ ስልጣኑ ጸኒሑ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽሰጋገር ሙሉእ ደገፉ ከም ዝህብ ኣፍሊጡሎም። ክቡራት ሰማዕትናን ሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መዳይ ክሳብ ንረኸብ ሰላም። ግእዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ